So, magbasa ta sa letter. So, unsa ni siya letter? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, T, U, Y, V, V, W, X, Y, and Z. Very good. So, sa numbers na pod. So, unsa ni siya number? 1, Kani, 2, kani, 3, kani, 4, kani, 5, kani, 6, kani, 9, 9, 10, 10. 10. 10. Very good. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Z, U, V, W, X, Y, and Z. The shapes na pod. Unsa ni nga shapes? Circle, Very good. Kani. triangle, Very good. Kani. square, Very good. Kani. Rectangle. Very good. Kani. Diamond. diamond, Kani. heart, Kani. star, Kani. oval. Very good. Well done. Green, orange, blue, yellow, red, violet. Very good. So, karon magkuanta sa sound sa letter. So, unsay sound sa letter A? A. Ah, Sa letter B. B. ba, Sa letter C. K. ka, Sa letter D. D. da, Sa letter E. E. Sa letter F. F. Sa letter G. G. da, Sa letter H. H. ha, Sa letter I. E. Sa letter J. J. ja, Sa letter K. K. Sa letter L. L. Sa letter M. M. ma, Sa letter N. N. na, Sa letter O. O. Sa letter P. Pa. Sa letter Q. We. Sa letter R. Ra. Sa letter S. Sa letter T. Ta. Sa letter U. Sa letter V.
V.